Ayan guys. Tatag pa more. Basta may libre tayo sa bahay. Ayan. Libre din ang gawain. Start na tayo. Dami. Buhok-buhok. Continue muna ako guys. Thank you. Linis mo na ang inyong mami ito niya. Bye. Fast houden hè. Maar je had je dingetje moeten af hè. Kom naar daar. Kom naar hier. Oh. Hier. Ja. Yay! Vasthouden hè. Four. Goed zo. Hier. Hier schat. Op de trolley. Ja, de net is kapot. De net is kapot. Matteo. Come. Hallo. Dat is mooi weer. Kom hier. Kan mama hier opzetten ook. Ja, kom hier. Hier spelen. Jij zit daar en ik hier. Kom naar daar zitten. Ga je daar zitten? Ja. Ah, is beter daar, schat. Witte. Mm. Witte. Witte star. Ja, daar zitten. En mama hier? Oké. Bravo. Oh. Au. Je poep. Au. Au. Ah. Ja. O na.
Again? Okay. Then after that, we're going, Skache. Good so. Ja, dat 2 keer al gedaan. Good bezig. Actually, guys, this is the park here. You can play with your kids. So everybody can come here. So I guess in Cebu, I still didn't find a park in Cebu. Yeah, you can hit. You can hit. Yeah, good so. My, very good man among palanggang oy. Oops. Ihatar fallen eh. Oops, darok. Ihatarok fallen eh. Oops. Mooi. Mooi. Vasthouden. Good gedaan. Good gedaan. Oh, bravo zeg. Yeah. What? And the glijbaan. Yay. Hier? Ja. Oh, je zit hier. Dat is hetzelfde. Hoi, obo. What do you want? Hij zitten? Hindi man niya siya uupo. I-enjoy na mo palangga. Normally, you can put ball in here, maar er is geen net. The net is kapot. The net is kapot. Hoe ben je daar aan het kijken, baby? Net. Wat kijk je daar? Hallo? Net. Net. Nou, third time ka na dyan. Yeah. We do it now second time, ha? Oh, third time already. Voorzichtig, ha? Ja, voorzichtig, mijn lieve schat. Je kan goed klimmen, hoor, schat. Lalaki talaga. Kikaboo! You can go here. You try here, Matthew. Come here. Come here. Zo. 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 Zzz. Zo. Met 2 handen. 2 handen vast. Kon je het doen? Nee? Ja. Bang? Bang. Ah, jij bent bang. He is afraid. Hoe vasthouden, na? 1, 2. 1, 2. Bravo! Ayan na siya. Be careful. Yeah, the bee is there. Ano ang glayban? Ang glayban. Come on. Again and again. Yay! Good! Sidan! Now we go now. We go home now. Dada! Tada. Bye-bye, everybody! Bibi! Kami guys. Ganda ng araw ngayon guys. Tuesday. Ayan, at least nakapaglaro ang aking bugoy. Di ba guys? Guys. Ang aming gala. Ayan. Nasa street po kami. Sa kabilang street ng aming bahay. Ngayon ay nagbabike. Kasama ang aking bunsong anakis. Ali. Stuur mooi, bebe. Je fiets, kijk, lo. Je gaat er tegen de muur staan rijden. Ha? Samahan nyo kami, guys, ang aking bunsong. Ha? Matakalag drive, oh. Matakalag drive, oh. Yeah. Was in Ben and the park, bebe.
Bena and the park. Ayan. Malayo na tayo, bibi. Ula. Malayo na tayo sa bahay. Kung balakang, kasi si Matmat ay ayaw. Ya, hapla. Kucho. Nok, hapla. Andan hawon rektundure. So, ha? Rektundura. Cake na dar, Machu. Cake na dar. Rektur. Kucho. Kut hidan. Kut hidan, bibi. Oh, nitig in the mur. Nawar hayre, den damak ni dar. Ni damak ni. Rekdur. Ya. Matyo, rekdur. Ya. Parmoy rin. Skache. Rekdur, eh? Shh. Cake na dar. Rekdur, eh. Rekdur. Rekdur. Oh, cake, oh. We're almost in the park. Yeah, Maya. We're almost in the park. Yay. Good hidan. Yeah, auto. Mahirap din mag-isang kamay, ah. Mahirap din mag-isang kamay, sabi. Pupunta na kami sa park, guys. Dito na muna kami kasi medyo maano dito, eh. See you. Dito na kami sa park kasi daming sasakyan po na dumadaan. Oh na, red na. Bike na, bibi. You go biking now. Hello. You go biking. You can da. Come. Come, mama. Come, skat. Lo, the auto dar. Come here. Ni actor ate. La, da si Varlek. Lo. Come na, mama. Come. Come. Come, skatche. Actor out man ang imuhang style, uy. Park dito, guys. Malaki pa kasi doon, oh, yung park nandun pa. So, pasyal-pasyal po kasi maganda yung araw. No, mama, help dali. Ano po yung ganap nyo? Ayan. Ayaw na niya. Push, I push you. Ayaw. Yeah, come. Come. Artu, anong gagawin mo? Matthew? Yeah, I push Matthew. Kick. Yeah. We go there. Kick. The people is there. Nadar. Yung nadarhan. Nadar. Yeah, go ride. Yay. There's also bike there, baby. Yung underfoot baskat. Hata yung sandal kapote. Yung mukivut inch vut hirop. Amaya. Sandal kapote. Matyo. Sige na, we're almost there. We're almost there. Come. Sige na. Almost there. You underfoot here. Ah. Kukya? Mo you kukya haben? Kukya of water. Ja, daar. Kijk. Water? Oh, we are at the bike. Pwede po tayong umupo dito, guys. Ayan yung red na building.
Yan yung dating babysitter ni Matthew dyan. Ihahatid ko kasi yan siya dyan lagi. Pag nasa work ako. Eh, bibi no? Hirapan ko sa ano niya eh. Ayan. Ayan yung mga taniman dyan, guys. Yung government namin dito ay magtatanim ng mga kahit anong mga salad. Tapos, pwede kaming kukuha dito. Ayan dyan, oh. Tapos, lalagyan nila ng mga pangalan yan kung ano ang itatanim nila. Sa kabilaan dito din, meron din dito sa gitna. Wala pa silang tinanim. Mabango din. Wala pa silang tinanim ngayon. Siguro sa medyo na dito magtatanim. Kasi doon sa unahan mayroon doong mga peppermint tea, ganun. Ayun, no. May sunny bloom pa doon, no. Baka tutubo lang dito. Ayan, may mga pangalan yung iba. Clavier. Dito naman eh. Albay mint. Dito chocolate mint. Peppermint dito, oh. I guess tutubo lang ito, pero hindi pa ngayon eh. Baking bibi. Ito naman ay yung sunny bloom. Pero ano pa, oh, hindi pa siya tumubo ulit. Pikasya. Ano ba ang nangyari sa atin? Moy rekdor. Katse. Rekdor. Ayan. Rekdor na. Rekdor. Dami ditong mga tanim. Ayan yung lumang building namin dati, guys. Hindi yan sa akin. Tinatrabuhan ko dati kasi hospital ito eh. Oh, maliit siya ngayon. Malaki na yung hospital na 2017 pa kami nag-transfer. Ayun na, ito na po namin kayo dito sa aming lugar. Malapit kami dyan sa simbahan yung namin bahay. Tapos, be aware dito guys kasi may mga camera o yan nakalagay oh. Kahit saan kayo pupunta dito guys, no? Kahit sa park, may mga camera talaga dito guys. Ayan. Hindi nila sinira itong building na to. Baka gagawin nila itong apartment. Kasi dyan, sa bakante na yan, may mga building dyan. Sinira nila. Dyan din. Yung building na yan na restaurant namin, yung puti. Restaurant namin yan dati. Kainan namin. Oh, matagalan pa kami dito guys, no? Continue muna namin ang travels sa aking bunso. Ang hirap na mag-isa yung kamay na ginagamit, no? Tingnan nyo. Ganda ng tree na yan. Ayan. Ganda dito mag-chill guys. No? Ay, may daanan pa doon. Kasi doon sa unahan, yun may tao doon. Oo. Ayun, may nag-work nga doon eh. Na magtatanim din sila doon ng mga mga mint. Ganda dito, Bio. May sapa. Ganda ng tree. Doon naman ay home for the agent dyan sa likod ng building na puti na building guys. Ayan yung red na building. Ayun yung babysitter. Malapit lang kami dito sa lahat. Rectendor, bebe. No, rectendor dar. We going to buy bread. Nadar. Yeah. Yeah. Kucho. Ayan.
Ayan, kasi bili lang kami ng bread ng anakis ko. Ubus na kasi ang bread namin. Na to guys, oh, yan oh. Diyan, ito yung dito yung white na ano, building na yun ay restaurant namin. Ito din naman ang isang building kasama din ito sa ano, building namin sa hospital. Dito din naman ang mga HR, yung mga ano. Oh, maganda dito. Yan, malayo. Malaki naman itong lugar na to. Andyan, oh. Itong lumang building na yan sa likod. Hindi na lagi pa. Rekdor na, rekdor Aiden. Macho. Ayan. Pinakita ko lang yung building guys dito sa likod. Sa front, makikita nyo. Tapos may parking dyan sa ano, harapan. Ang daanan. Good hidan, baby. Good hidan. Wow, bravo. Oh, rekdor, rekdor. Rekdor. Ayan, maganda yung building guys, no. Kaya hindi siguro pa nila giniba. I-preserve nila to. Ano sinasabi ko guys? Sa harapan, ito yung may parking. Pwede din dito mag-parking. Malaki talaga itong lugar na to. Pero luma na lang yung ibang building kaya giniba. Hindi na kasi siya pwede as hospital, old na siya. Ayan, dito may bus stop ka. Bus stop dito. Oh, Dryan. Yan, oh, malaki siya, oh. Oh, ito yung post namin, guys. Padala kayo ng sulat, ayan. Lakad muna kami, guys, ha, kasi kami, ayan, oh, yung church. Nandyan yung church. Hindi nyo makikita yung church, no? Ayan yung church. O, dyan malapit kami dyan. So, ngayon lalakarin namin ito. Kasi magbibili kami ng bread. Yes. Bye for now.